Hello guys, good day. Okay, this video will be all about additional mathematics ataupun matematik tambahan tingkatan 4 Form 4 Malaysian syllabus. This video will be in both English dan juga bahasa Melayu. So it will be bilingual ataupun dui bahasa. Diberi Gx, Px kuasa 2 tolak Qx dengan P dan Q sebagai pemalar. Jika G3 sama dengan 12 dan G4 sama dengan 28, cari nilai bagi P dan Q. Given Gx, Px square minus Qx, where P and Q are constants. If G3 equal to 12 and G4 equal to 28, find the values of P and Q. Yang seterusnya kita boleh tengok daripada kata kunci ataupun the key points of the questions. Okey, yang pertama sekali kita kena lihat clue yang soalan tu dah bagi dah. So look at the given clues. From the question, kita boleh dapat G3 sama dengan 12, G4 sama dengan 28. Tu adalah two clues that have been given from the question. Yang seterusnya adalah Gx arrow Px to the power of 2 minus Qx ataupun Gx anak panah Px kuasa 2 tolak Qx boleh ditukar ke bentuk yang lebih mudah. It can be changed into a simpler form, which is Gx x2 from titik bertindih kita boleh tukar kepada kurungan sama dengan Px kuasa 2 tolak Qx. Jadi yang arrow tadi, anak panah tadi, kita akan boleh tukar kepada equal form ataupun sama dengan. Dan yang ketiga ialah x2 ialah object. X is an object. So to find the image, we have to substitute the value of x into the function given. Untuk mencari image, kita akan masukkan nilai x2 ke dalam fungsi yang diberi. Yang seterusnya adalah penyelesaian ataupun calculations. Okay, the first step yang pertama adalah kita akan salin balik the equation persamaan Gx equal to Px to the power of 2 minus Qx. Make sure salin soalan tu betul-betul. Jangan careless, jangan cuai. Salin the questions from the exact soalan yang diberi atas kertas soalan. Dan the second step is masukkan ataupun substitute G3. Daripada soalan kita akan nampak dia ada bagi G3 equal to 12 dekat soalan awal-awal tadi tu. Okay, itu salah satu kita punya clue tadi. Jadi lepas kita masukkan dekat 3 tu, kita akan gantikan dekat tempat X. Jadi G3 equal to P dalam kurungan in bracket 3 square minus Q3. Then kita akan selesaikan ataupun solve. So G3 equal to 9P minus 3Q. 9 tu kita akan dapat daripada 3 square. 3 kuasa 2 adalah 9. Okay, dan step yang ketiga, the third step, the clue. From the clue is G3 equal to 12. So G3 equal to 12. Then kita dapat 9P tolak 3Q tu kita samakan dengan 12 tu. Jadi 9P tolak 3Q sama dengan 12 equal to 12. Okey, kita proceed kepada langkah yang keempat ataupun step 4. We have to simplify ataupun permudahkan. Apa yang kita dapat tadi? Apa yang kita dapat tadi daripada step 3 adalah 9P minus 3Q equal to 12. 9P tolak 3Q sama dengan 12. So, macam mana kita nak permudahkan? Kita tengok satu. Okay, 9, 3 dengan 12. Apa kaitan dekat situ? Kita tengok sifir 2. Mestilah tak boleh kan? Sifir
Yang seterusnya apa? Sifir 3. Okey. Kita akan pemudahkan ataupun simplify menggunakan sifir 3. Jadi 9 bahagi 3, 3 pun bahagi 3, 12 pun bahagi 3. Jadi kita akan dapat 3P tolak Q sama dengan 4. 3P minus Q equal to 4. Kita akan letak itu adalah sebagai persamaan yang pertama, iaitu equation 1. Okay, the fifth step. Langkah yang kelima, kita kena masukkan substitute G4. G4 ni dapat di mana pula? Kalau kita tengok asal soalan tadi, dia ada bagikan G4. Jadi kita akan gantikan dekat tempat X tadi tu dengan huruf number 4. Okey, G4, G4 sama dengan P dalam kurungan 4 kuasa 2 tolak Q dalam kurungan 4. Okey, sama dengan 4 kuasa 2, 4 square will be 16P, 16P tolak 4Q, 4Q. The next step, step yang seterusnya iaitu step yang ke-6. Kita tengok clue yang diberi tadi. G4 equal to 28. G4 sama dengan 28. Jadi, daripada yang kita substitute, yang kita masukkan G4 tadi, kita dapat 16P tolak 4Q. Daripada langkah yang kelima tadi tu. 16P minus 4Q can be equal to 28 because both of them are equal to G4. Step yang ketujuh ataupun the seventh step, kita akan permudahkan, simplify sama juga macam tadi. 16P minus 4Q equal to 28. We can simplify it by the multiples of 4. Okay, kita boleh tengok sebab 16, 4 dengan 28 tu kaitan antara satu sama lain adalah dalam sifir 4. Jadi 16 bahagi 4, 4 bahagi 4, 28 bahagi 4. Jadi it will B equal to 4P minus Q equal to 7. 4P tolak Q sama dengan 7 selepas kita dah permudahkan menggunakan sifir 4. Jadi apa yang kita dapat tu akan menjadi persamaan yang kedua. Okey, step yang ke-8, daripada from equation 1 ataupun daripada persamaan yang pertama tadi, 3P minus Q equal to 4. 3P tolak Q samakan dengan 4. Tu yang apa yang kita dapat tadi daripada equation 1, persamaan pertama. Sekarang ni kita nak dapatkan satu equation untuk cari nilai P dan juga cari nilai Q. Dan sekarang ni kita tengok P dengan Q tu mana satu yang dekat depan dia tak ada apa-apa. Jadi dekat depan Q, it has nothing. Dekat depan P ada 3. Okey, jadi sekarang kita akan tinggalkan Q sahaja di sebelah. Jadi untuk kita tukar posisi Q, change the position of Q, since the Q is negative. Q tu adalah negatif. Jadi Q akan dibawa ke kanan. Dan kita akan dapat 3P equal to Q plus 4. 3P sama dengan Q tambah 4. Dan untuk tinggalkan Q sahaja di sebelah, kita akan tukar posisi 4. Change the position of number 4. Dan kita akan dapat 3P minus 4. 3P tolak 4 sama dengan Q. Okay, basically 3P tolak 4 sama dengan Q. Dan Q sama dengan 3P tolak 4 adalah benda yang sama. Awak letak Q belah kiri ke belah kanan ke? Tapi kalau awak letak Q belah kanan, 3P tolak 4 belah kiri lah. Q belah kiri, 3P tolak 4 belah kanan. Apa yang kita dapat tadi, Q sama dengan 3P tolak 4. Q equal to 3P minus 4. It will be the equation 3, persamaan yang ketiga. Okey, persamaan pertama kita sudah guna tadi. Jadi kita akan gunakan persamaan yang belum digunakan, iaitu persamaan kedua dan ketiga. Function 1 has already been used. Equation 1 has already been used in the previous step.
So we will use the other equations, which are equation 2 and equation 3, and we will substitute equation 3 into equation 2. Kita akan masukkan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Jadi persamaan kedua tadi tu adalah 4P tolak Q sama dengan 7. Jadi yang persamaan ketiga tu kita dapatkan Q sama dengan 3P tolak 4. Jadi dekat tempat Q pada persamaan yang kedua tu kita akan gantikan dengan persamaan ketiga. Jadi 4P tolak dalam kurungan, kita ambil persamaan ketiga tadi, 3P tolak 4 sama dengan 7. Kita gantikan Q tu dengan persamaan ketiga. Jadi 4P tolak kurungan 3P tolak 4 sama dengan 7. 4P minus bracket 3P minus 4 equal to 7. The equations can be solved when the constant or alphabet is already the same. Kita boleh nampak kan, dia punya huruf tu dah sama dah. P sahaja, Q dah tak ada. Jadi kita dah eliminate, kita dah buang Q sekarang. Kita bukan buang, kita dah hilangkan buat sementara waktu. Jadi kita dah boleh selesaikan dan mencari nilai bagi P. Sekarang kita akan jadikan 4P minus 3P minus 4 equal to 7. And then we can expand. Negative will be multiplied into the bracket, and then negative positive will become negative. Negative negative will become positive. That's why 4P minus 3P plus 4 equal to 7. 3P tu jadi negatif sebab negatif dengan positif masih akan jadi negatif. 4 tu jadi positif sebab negatif-negatif akan jadi positif. Okey, seterusnya kita dah boleh solve, kita dah boleh selesaikan. 4P minus 3P, 4P tolak 3P. Jadi 1P sahaja. Jadi P tambah 4 sama dengan 7. P plus 4 equal to 7. Sekarang kita nak cari nilai P. Jadi 4 tu kita akan ubah tempat dia. We change the position of 4. And then P equal to 7 minus 4. 7 minus 4 is 3. P equal to 3. We have solved one question. We are left with only one more question, which is what is the value of Q? Now we will find the value of Q. Cari nilai Q. Okey, daripada persamaan yang ketiga ataupun equation 3, kita dah dapat Q sama dengan 3P tolak 4. Q equal to 3P minus 4 from equation 3. So, kita dah dapat tadi P sama dengan 3. P equal to 3. So, we just have to substitute the value of P into the equation. So, Q equal to 3 in the bracket 3 minus 4. Kita akan masukkan nilai 3 tu menggantikan tempat P. Sebab sebelum ni kita dah dapatkan nilai P sama dengan 3. So, jadi sekarang 3 darab 3 tolak 4. Jadi Q equal to 9 minus 4. 9 tolak 4 sama dengan 5. So, Q equal to 5. Q sama dengan 5. Last but not least, the answer ataupun jawapannya berdasarkan soalan tadi, kita dah dapat P sama dengan 3, Q sama dengan 5. P equal to 3 and Q equal to 5. Okay guys, I think that's all for today. If you have any questions, just leave your comment below. I will read it sometimes, and if I have some more times, I will post your question and I will try to answer it. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe my account. See you guys in the next video. Thank you. Keep it up, hang up the